So ito na po mga kalalaing friends. Yun, binabad ko yung cat food para lumambot. Tapos yung ano, may ano po ito, chicken. Malinis na yung mga plato nyo. Naka-ready na yan ha. Nag-aantay talaga sila. Beauty. Si Orange Boy. Mami Cutie. Si Puti. Uy, wag. Wag Mami Cutie. Sinampal niya si Orange. Wag. Maglalagay na tayo. Ito yung pagkain nila. Maglagay na si Dada sa plato. Si Beauty. Lagi na lang nauna si Beauty yan. Puti. Okay, Puti. Ay, sorry. Kay Mami Cutie. Mami Cutie. Ito kay Orange Boy. Pinalambot ko talaga to Orange Boy para hindi kayo mahirapang kumain. Sa'yo yan, baby. Sarap yan. Beauty. Dagdagan natin si Puti. Puti. Dito ka banda para hindi kayo magkalapit ni Mami Cutie. Sarap, may chicken. Mami Cutie. Dagdagan natin kay Orange Boy. Orange Boy. Sarap ang chicken, Orange Boy. Banat. Sa akin yan. Beauty. Banat. Ito, sisimutin ni Puti yan. Masarap yung chicken. Kasi pag hindi ko ibababad yung cat food nila, nahirapan silang kainin, sobrang tigas. Ayan, sa kanila smooth lang Uy, si Beauty ang nauna. Kunti na lang kay Beauty Puti. Si Puti pa rin nauna. Kay Beauty meron pang kunti Ayan na, sinimot na ni Puti. May kunti pa. Paubos natin to, may kunti pa Baby, may kunti pa kunti pa. Busin mo yan. Yan, very good. Puti, mayroon pa siya Puti ubos. Very good kay Beauty, ubos isang piraso Lipat natin Puti dito Sasabunin ko ulit tong mga plato nila. Galing Beauty bundat-bundat na si Beauty. Sus. Sinimot na ni Puti. Baby, meron pa si Mami Cutie Paubos natin sa kanya to. Mami Cutie. Sarap ng chicken. Si Orange Boy. Wala na akong linisin Puti.
Nilinis mo na. Sinimot na niya. Si Orange Boy. Yes, Orange Boy. Ang dami pa sa'yo, oh. Oh, ubos. Mauubos naman niya yan, guys. Kahit mabagal si Orange Boy, nauubos naman niya. Cutie, oh, may ilang piraso pa, oh. Oh, Mami Cutie, meron pa. Ubos. Para mahugasan natin yung mga plato nyo. May ano pa, oh, 5 piraso. Lagay natin kay Orange. Ubos. Huwag na yan puti. Linisan natin yung plato nyo. Sabunin natin yan. O, si Orange Boy na lang po ang natira. Sa 3 po. Simot na, ayan na sila. Simot yung plato, oh. Bilis, Orange Boy. Siya na lang yung natira. Busin mo. Kunti na lang. Mami Cutie, masarap yung ano? Masarap? Ha? Sus! Linis-linis si Mami Cutie na, tsaka si Puti. Oh. Oh, si Beauty, ganun din. Naglilinis na din, oh. Busog-busog na. Oh, Puti, pura buyag, oh. Sarap ng hapunan. Sus, Mami Cutie. Bilis, Orange Boy. Oh, tingnan nyo. Kunti na lang, oh. Sarap yung manok, Orange Boy. Oh, kunti na lang yan. Ilang uya mo na lang yan. Very good talaga. Okay na, guys. Busog na sila. At yun, kay Orange Boy na lang antayin kong plato para mahugasan ko. Sasabunin ko yan para hindi malansa. Tingin. Kunti pa, oh. Bigyan natin. Kunti na lang yan. Oh. Bilis na. Para mahugasan ko na yung plato. Ayaw na niya. Oh. Ayaw na niya. Hugasan na natin. Sabunin ko na to.